usa ka gabi, 38 anyos nang nakalabay. Dunay usa ka gabi sa usa ka gamayng balay nga lampuanan sa Tamayong. Nagwali ko sa usa ka Miyerkules nga kagabion. 38 anyos na ang nakalabay. O sa kalit sa hinanali, na usab ang akong pananaw. Ang uban nagatawag ni ini nga pananahon, ang uban nagatawag ni ini nga langitnong pagpadayag. Apan kausa sa akong kinabuhi, akong nasinati. Ang wa pa nako nasinati sa akong kinabuhi. Niadtong higayuna. Dunay langitnon nga panghitabo nga kalit na usab ang akong pananaw. Og dunay langitnong bisita nga miabot sa kilid sa akong wala o gibubo sa akong ulo ang butang nga babugnaw nga wa ko kasabot og unsa. Segundo lang ang pagkahitabo. So ang tanan walay tingog kay wa man pug ko makatingog sa pila ka higayon og daw gadamgulang ko apan nagdungan mi og siyagit tanan sa pagdaig sa dihang ang humot ni adtong maong gibubo kanako ni kuyanap sa tibuok nga lugar ug ang tanan nakasimhot ni ini. Wala sila kabalo, wapot ko kabalo nga mao to ang anointing oil sa amahan nga siya mismo ang nagbuhat ni ini. Isa kakatingalahang buhat, isa kakatingalahang butang, apan tinuod. O katong maong humot sa balaang lana sa pagdihog, ng gibubo, sa kuwa, ingon ngayang tinugang anak, nagpabilin sa akong lawas, mga unom. Di ko masip, mga unom, ug labaw pa sa unom kabulan. Paguli sa akong balay, ang tanan na akong sanina sa kabinet, tanang mga personal nga butang na ay humot ni adtong maong anointing oil. Lana sa pagdihog. O nagapasalamat ko nga duna di ay buot pasabot kadto nga wa ko kasabot sa una. Karon nasabtan na ninyo kung nganong ang inyong pastor gidihog. Gidihog ko alang sa usa kabalaan nga buluhaton. Ang pagkumpleto o paghingpit sa kaluwasan sa tao sa ulahing adlaw. Nga inigsangko ni ini wala na siya'y pangitaon pa. Kabalo mo karon sa unang gihimong anak kang Adan o kang Eva. Gihatag sa ilang pagkaanak o ang paghari sa tanang gihimo sa amahan. Niabot si Lucifer, nisulod sa halas, nakigsulti kanila, natintal sila, o bisupak sa kabubuton sa amahan. Nawala kanila ang pagkaanak o ang ilang pagkahari. Sa Espiritu, nahimo silang mga waybili. Nahimo silang mga ulipon. Si Satanas karon may naghari sa ilang kinabuhi. Ang nagapasabot nga bawiun pag-usab ang nawala sa atong unang ginikanan sa lawas, si Adan ug si Eva. Naatay kalabutan sa ila, kay kitang tanang tao sa kalibutan, gikan man sa pagkatao ngadto kanila. So nawala, kinanglan ibalik, mauni ang buot ipasabot sa kaluwasan. Ibalik kung unsay nawala. Dili nato mabawi to pag-usab. Kay tao rata, si Satanas, si Lucifer, o sa anghel, mas gamhanan siya kaysa nato. Pero ay kabalaka, mauning hinungdan, ang bugtong nga anak, nga gikan sa amahan, sa English, begotten son,
gipakatao. Si Jesus Christ, sa Jewish setting, gipakatao. Ang misyon, kuhaon, iuli, o kuhaon ang nawala na pagkaanak o paghari. Natuman ba niya ang iyang misyon? Bisan gibayran niya ni sa krus sa Kalbaryo, natuman ang misyon sa begotten Son. Naana sa iya karon ang kingship o ang sonship o ang paghari o ang pagkaanak. Dapat mauli sa tuwa. Naay dagang gitawag una sa kuwa para sila may tagaan ni ini. Pero paregyapon sila sa atong unang ginikanan kang Adan. Pagsugod pa lang, tikalbong na. Ang uban, tuwas tunga-tunga, wakatiwas, tikalbong yapon. Ang uban, basig 3/4 na lang na human, tikalbong yapon. Apan pagtawag ka sa kuwa, pagkadungog na ako sa iyong tingog, gamiton ta ka. Audible voice ni. Tingog nga madungog ni. Dili ni damgo-damgo lang. Tingog nga madungog. Ingon nga mahan, gamiton ta ka. Katulo na, Cebuano nga pinulungan. Gamiton ta ka, gamiton ta ka, gamiton ta ka. Wa ako kabalo sa kanya paggamit. Mao nang akong pangutana. Nganong gamiton man kunimong ginagamit man naman kunimo. Mao susiho na ako, ikaw ba ni? Mao nang sa ko katuig sakit bug akong gisusi. Didto nasayran nako ang amahan gyud sa langit may nagtawag sa kuwa. Sa usa ka misyon nga karon nakita ninyo kung unsa. Manang amahan dili na basta-basta makigsultig tao. Karon doon na siya pakigsulti ang tao, unsa may mong misyon? Kumplituhon ng kaluwasan, ulahi ka na. Magwali, pareho ka sa mga taga-church age. Sige gwali, sige Bible study, pero way isang kuan. Wa ka graduate. Wa ka human. Ang pagwali, ang pag-Bible study, kining tanan, dunay kapaingnan. Kung dili ka magpaingon, ngadto sa pagkawagtang sa serpensido sa binhi ni Satanas sa imong kinabuhi, unya mahimo kang anak, ang imong Bible study, pagbasag Biblia, pagwali, kanang tanan, walay hinungdan. Ay usara ang but pasabot, nganong gisulat ang balang kasulatan, para dunay mo tungha nga parehas nako sa kaliwat ni Adan. Sa kaliwat ni Adan, wala makapatungha ang amahan dito sa Jewish age kay gahis lag ulo. Wa gyapon siya kapatungha diha sa church age kay mga gahi gyapon ulo. Imbis mo ingon siya nga ay pagsimbag Diyos, musimbag yun. Ayaw paghibog mga linilok nga larawan, muhimot yun. Ayaw pagluhod, muluhod yun. Ayaw sila gampuha, wampot yun dito. Mao nang wa yun. Na-stuck. Nakulgot dito sa ilaha. Mao nang dili na pwedeng makigsulti ang amahan kay ngano man. Muingon man sila, dili na, kandado na ning akong kasing-kasing. Ikandaduhan na ni, di na ni maable, mauna ni ako. Bisa ron saon, mauna ni ako. Ingon ng amahan, apan supak man ni mong iba, di ako maminaw. Bahala mo diha. Basta kaya nga akong namatan, maoy akong pakamatyan. Unsao man ang amahan, nagtuktok na sa imo, muingong pag-abli. Unsay akong namatan, maoy akong pakamatyan. Nya gi-display ang mga rebulto gikan sa usa ka pulgada ngadto sa 11 ka pulgada o 11 ka pie tuwa dito sa katubangan. Sa man nimo ang amahan di ba na mamugos? Sa mga kapugson sa amahan ug dili ka gusto mangita na pud siya lain tao.
Nangitag lain tao, tinuod nakagraduate sa mga ribulto, pero shortcut lang yapon. Ngano? Basta kay gitaas daw nimo imong kamot, Ginoo, Kristo, gidawat ko ikaw, akong personal nga manluluwas, pinaagi sa grasya, o pinaagi sa pagtuo, ako luwas na. Wala na. Wag itago gyapon ang tinuod, wag gyapon. Ingon ang amahan, dili, napay mas labaw ana. Dapat may bawan nimo. Dili, giluwas ta pinagi sa grasya. Dili sa itong mga buhat, kundi pinagi sa grasya. Gimisinterpret na po nila itong nasa Epeso. Pinaagi sa grasya ng luwas kita, o dili pinagi sa itong mga buhat. Ang buot pasabot, basta ikaw, nagtuo ka na kay Kristo, bisan nung sa imong buhaton, basta gitawag ka nang magtutuo niya, okay na na. Murag yun. Mga Pilipinong ako na ilhan nga mutrabaho, inigsiminto, nagkangisi ang iyang gihimo. Okay na na. Okay na ba? Nagtuo ta pagkauman. Gidawat na to siya. Unya, ang atong kabubuton ragihapon may matuman. Unya, inigsigil samahan. Nga nung gatuman man lang gihapon ko sa imong kabubuton, ayaw na pangilabot sa kuwa. Naluwas na ko pinagis grasya. Wa kasabot unsay grasya. Grasya, kaluoy nga wa ta, kaluoy nga dilita angayan. Ninganhi siya para ipadayag yang kaugalingon sa tuwa. Tanawa, inigkot na ko sa Mateo 7:21, di sila katingog. Kanang mga nagtuo, pinagis grasya luwasta, inigkot na ko sa Mateo 7:21, wala na, nga na sila. Unsa? Napaday na. Unsa way gisulti sa Mateo 7:21? Dili ang tanang mutawag nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman lamang sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mga kaigsunan, ang pagtuman buhat. Mo na ginatawag buhat sa pagtuman. Kita na ninyo? Ang bot pasabot sa ilang dili pinaagi sa atong binuhatan nga nangaluwas ta. Natural. Kung imong isaligan nimo rang binuhatan, nagsacrifice ka, unya wala ka naghinulsol, wala ka nagsurrender sa imong binhi sa halas nga naa sa imong gipunla ni Satanas, wala ka nagsurrender sa imong kabubuton, natural, bisan sa imong buhaton, di ka maluwas. Mao nang para na sa inyo. Mao nang gina-explain na ako karon. Dili pinaagi sa inyong mga buhat. Nga maluwas mo kung wa mo naghinulsol. O sa paghinulsol mga igsoon, amahan, gikan karon, dili ko na tumanon ang akong gusto, mo-focus na ko sa imong kagustuhan. Ang imong gusto may akong tumanon, dili na ang akong kagustuhan matuman. Mo-focus ko sa imong kagustuhan karon. Unsa imong gusto, maoy akong tumanon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amen. Wala gyapon kapasar. Kasayang-sayang lang sa oras samahan. Sige lang Bible study. Ang naabot ko, tubra po dito. Nga nung mag-Bible study pa man mo nga, sa isa ka semana, may memorize naman ninyo inyong doktrina. Hunong na mag-Bible study, kay mora mangyapon ninyong sangkuan. Pamina Moskowa. Itawag ko sa amahan, kay wa ka pasar dito, wala na siya makalusot dito, kay gipugngan na, 3/4 ang nawaton, 1/2 ang nawaton, 1/3 ang nawaton sa kamaturan, mao nang wag yapon matuman didto nga mahatag sa ila. Murag yapon sila siya danog si Eva, napakyas si Satanas, busy kayo, gibabagan sila, nagpababagpod. Unsay gibribe ni Satanas, himunta kang dakong relihiyon, himunta kang dato nga relihiyon, pataghanon na akong membro rin, di ka pagustuhan na. Yan ang walig yapon ka. Pagkatapos pagabot na ako, nasusihan sila tanan, pertedeng layo pa sa kaluwasan. Unya nagpatuong kompleto na. Ug mutindog ka sa akong atubangan sa ulahing adlaw. Unya akong kutluon ng Juan 1:1.
sa sinugdanan ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Nya, sa may mga isultihan na. Nagtuo ka. Ug ang pulong nga Dios nahimong tao. Ug nakiguban kanato. Naunsa man. Nagtukang luwas ka, nagtukang ikaw ang tinuod, pagkahuman di ka mo tuo, nga ang pulong nahimong tao, wa ka magtuo nga ang pulong Dios, o ang pulong nga Dios nahimong tao, nakiguban ka nato, niya gipakarehos nimo si Jesus Christ, nga tao lamang kapareho nato, kapareho nimo, kapareho nako, naunsa man ka. Pangutan ako, ang akong amahan, kinsa? Jose ang pangalan. Natao sa 1907. Pangutan ng akong amahan, ay nahan, tao. Maria ang pangalan. Pangutan ako, ang bag-ong ngalan sa anak. Sagani akong pangalan? Pelepe? Masagani ang pangalan sa anak karon sa Gentile setting? Mao na ang akong registered nga pangalan pagkatao na ako sa lawas. Pagkatao na ako sa Espiritu, sa kanaya akong ngalan? Mauna ang niya sa akong sulod, nga akong family name. That's my spiritual name. Oh, kamo mga nag-ingon, natao ko sa Espiritu, pangutan unta mo, unsa man ang inyong pangalan sa Espiritu? Sa inyong pangalan sa Espiritu, be? Sultihi ko ninyo. Katong mga nagpakaruning nun, nga natao sila sa Espiritu daw. Born again. Sa inyong ngalan sa Espiritu. Wala. Ngano? Di manggani mo tuo nga si Jesucristo magpadayag sa lawas. Unsaon niyo pagkatawa na. Oh, pagpangutanan sa imong karon. Kinsa man ang amahan ni Jesucristo? Kaya nagtuo ka nga siya, tao lamang. Kisa ba yung amahan? I-produce ang pangalan sa iyang amahan sa lawas. Magkabuang kagyog pangitas, Biblia asa diha. Dili ba si Mateo? Dili si Marcos? Dili si Lucas? Dili si Juan? Labi na si Joseph. Hansap na siya dan, dili ako. Bulagan gani ang tanak ko si Maria. Kay wa pa mi magluhod dito sa altar, buntis naman daan. Naunsa maning akong pangasawon nga. O, kisa ba yung lalaking di makahunahunag dautan na sa iyang pangasawon. Engaged to be married pa lang mo, pagkauman, pagsusi pas doktor, uy, na may bata sa sulod. O kung lalaki ka nga tarong, sa may mong unahunahon, naunhan ko da. Kinsa kaha ni. O, nagunahuna si Jose, ana. Apan ang Mateo 1:18-21, nagsulti ka nato, sa malandong siya, nga bulagan si Maria, sa kagabion, dunay manulunda, nga nagpadayag kaniya pinagisdamgo og nagingon, Jose, anak ni David, ayog bulaga si Maria, kayang naa sayang taguangkan, dili gikan sa tao, gikan sa Espiritu sa Dios. Ang amahan adtong lawasa dili tao. Gikan sa Dios to.
Nga di ka mo tuo sa father side, sa amahanong bahin. Diyos siya, di ba? Ay ang amahan, Diyos pagkatao. Pagkatapos mo yung lamang, insulto na sa mahanoy. Gina-insulto ni mo siya, gipariho lang ni mo siya sa imo. Sa mother side, tao siya. Watay lalis diha. Pero sa father side, Diyos siya. Mao nang usahay, dunay panahon musulti siya sa father side. Ingon nga siya ang pulong nga Dios nga nahimong tao, musulti siya, di kayo siya masabtan sa tao nga karnal lang ug utok. Pagingon niya, ako gang ako nga amahan usara, masabtan nimo na. Nangutan sa Felipe, ipakita ka namo ang amahan. Igo na kanamo. Tanawa, og tinuod pa, nga tao lamang si Kristo. Ingon nun ta siya, sapa ha, Felipe hulat diha. Sa itong ako amahan. Ipangita tayo niyang iyang tawhanong amahan. Niya gipakita kay Felipe, mauni ang akong amahan. Kung sa isulti niya, Felipe, kadugay ko nang nakiguban nimo. Wapadi ka kaila sa kuwa. Sa kuwa. Ang nakakita sa kuwa, nakakita na sa amahan. Nagasulti siya dire, ingon nga siya ang pulong nga nahimong tao. Kaya ang pulong Diyos. Unya nahimong tao. Mo na kung nakadungog ka, nakakita ka sa iya, mauna na siya ang amahan. Tanawa. Imong basahon na, malibog na sila. Nya inunda yung debate ta. Sa may debatihon nimo ang Mateo 1:18, 21. Ug pagdebate nimo, sa diyang makigdebate ka, sa may buhaton, tumbahon nimo sa imong katarungan ang imong kalaban. Nya tumbahon ko nimo sa Mateo 1:18. Pangitaan ta kag amahan nga tao karon. Wa gani kay mapakita. Tumbahon nimo ang Juan 1:1. Tumbahon nimo ang Juan 1:1 nga ang pulong Dios. Unya mo siya, ang pulong tao lang. Mauto imong katarungan para itumba sa Juan 1:1. Unsa man yung pagtumba ana? Dili ako yung gidebate. Ang kamatuoran. Debatihon nimo ang Juan 1:14. Debatihon nimo ang Juan 1:14. Unsa isulti sa Juan 1:14? Og ang pulong nga Dios nahimong tao. O saan pagdebate di mo na? Maunang sa kabaturan lamang, mga kaigsunan, diri sa kingdom age, walay debate. Ngano, nasulbad na nato ang tanan, na kompleto na ang kaluwasan sa tao. Ang pagsabot nato, kompleto na. Woo! Anawa, nakulgot sila anang mga doktrinal nga parihuana hangtod nga si Satanas tuwa sa kilid, sige katawa kay ngano, gisabong-sabong niya sila. Ikaw, mas gwapo ka, mas bright ka siya. Sige, sampok mo diya, sabong mo. Niya Satanas tuwa dito. Basta kalimti lang ninyo ang serpensida. Ay mong pahilabot diya. Kay ako na. Sige, sampok mo diya. Bihagay pa mo diya. Napay magdebate sila. Bihagay ta. O mapildi ka. Ang tanang membro ni mo ako. Tanaw ka karnal. Mura bang nagsabong og manok. Makaling ko lang tanang thank you. Lalimang ka. Parting mga karnala. Magsabot sila duwa. Debate ta. Bihagay. Apil di gani ka na ako. Tanan mong member. Kuha na tanan. Lalimang ka na. Ang amahan nagtanaw. Si Satanas mo nagtanaw, ingon Satanas ka na, gwapo na. Nya, nalikay sila sa tinuod nga trabahong espiritual. Ang tinuod nga trabahong espiritual, paphaon ang serpent seed. Ang kabubuton sa tao nga naghimong Diyos kaniya, paphaon na, kuhaon na, wala, nalimtan na. Mao nang may relihiyon, si Satanas gyapon may naghari. May relihiyon, may denominasyon, pero si Satanas na mayagpag lang gihapon. Wala, tuwag gihapon siya galingkod. Mga religious demons and devils ang nitungha. Wala ginitungha anak.
pagtawag niya sa kuwa, pagkadungog na ako sa tingog, kay napakyas siya sa church age, tagaan sila 1,935 ka anyos para sulbaron ang espiritual nga gipatrabaho sa ila. Nasulbad ba nila, mga kaigsunan? Wagay usa nilang nakasulbad. Jewish age, nasulbad nila? Samot na, gilansang pantig sulbad. Paghatag sa kuwa sa higayod, kini. Nya, kung isulti niya sa kuwa ang tanang pagabuhaton niya, defeated ang purpose. Mo nang kinahanglan nga mo, subay na ko, gamito na akong freedom of choice. Igamit na ako. 5 years. Akong gisunod ang kabubuton samahan. Naka-decide ko nga siya gyud ang akong gusto. Bisan nun sa'y mahitabo, akong sundon ang imong kabubuton. 5 ka tuig. Sa kabukid, 1 ka tuig, sa kabukid. 6 ka tuig, sa 2 ka bukid. Sulbad ang pagkakompleto sa kaluwasan sa tao. Karon, mauni ang akong ginadalang mensahe sa tibuok nga kalibutan. Mauni ang akong mensahe nga ginadala sa tibuok nga kalibutan. Pagkakamo niabot sa kuwa, sulbaron nato ang imong espiritual. Unsay sulti samahan sa Mateo 6:33, pagitaa usa ninyo ang gingharian sa amahan ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanan igadugang ra kaninyo. Unsay atong giuna dinhi, mga kaigsunan, debate? Dili. Unsay atong giuna diri, healing sa lawas? Dili. Unsay atong giuna diri, ang atong financial nga mapala gikan sa Dios? Dili. Unsay atong giuna, ang trabahong espiritual nga gipatiwas sa amahan. Kini mao ang pagwagtang sa binhi, sa bitin sa atong kinabuhi. Nga mao ang naghimong Dios, Diyosan kanato. Nga ang atong gusto kanunay may atong gituman o dunay kagustuhan ng Dios, gipailalom ra nato na sa atong kagustuhan. Ang ato ragyapon may matuman. Pero inigabot dito sa pagsimba nato, dala-dala pog Biblia, mura pog kinsa. Pero tinuod nga kinabuhi ka ng mga tawhana, ang ilang gusto may lagi natuman. Ngano, tanawan ninyo, walay usa ka pagalagad nga wala sila magbuhat og kaugalingon nilang pamalaod. Unya mo na ilang ginatuman. O ang ilang pagkamatarong, ninunutan ng mga balaura. Wala magnunut sa mga balaod sa Diyos. Kung nagnunut pa sa balaod sa Diyos, ang ilang mga pagpangalagad, higugmaon ng tako nila. Lalibang ka, nagsulti kong tinuod. Ako rin nagasultig tinuod. Ako rin nagsulti nga unang tao, mutuo sa akong gisulti, mabalaan siya. Mutuo siya sa akong ginasulti, mahugasan ng iyang sala, mawala ang iyang serpent seed. Pagpaminaw aning mga tawhana nga nagatuman silang kaugalingong kabubuton, pinagi sa paghimog kaugalingong nilang pamalaod, unsay lang hukom sa kuwa, akol to. But pasabot kay Satanas na. Ngano, tungod kay pinagi sa akong pagwali, nga straight kaayo, nakitaan nga hiwi sila. So, sa karibyo nga hiwi sila, akol to. Nasamot na mo, maglublob sa inyong mga sala. Tungod kay, sige mugtuman sa inyong mga pamalaod nga kaugalingon, wad na mo kaila karon sa mga balaod sa Dios. Gipadaplin, hinunuan ninyo ang mga pamalaod sa amahan sa langit, ug ang inyong kaugalingong mga balaod nun nga tawhanon, nga gihimo, pinaagi sa serpent seed, sa pagbuot ninyong naaka ninyo, may inyong ginatuman. Kay kung kamo nagatuman pas kabubuton sa amahan, wala unta ko diri sa inyong atubangan karon nagawali sa sama o gingon. Kamo na unta ang akong naabdan, gikan sa sinugdanan nga nahimong tinudlong anak sa Dios, ug kamo na unta ang nagawali sa akong mga pagwali karon. Amen. Kung sila nagatuman pa ng balaura gikan sa sinugdanan, ang atong tang namatan pagkatao nato sa kalibutan ug pagkamat ko natog buot. Ang ilawng tangwali,
Higugma ang Dios sa tibok mong kinabuhi, tibok mong lawas kusog espiritong kalag. Higugmaon mo imong isig katao samo sa imong kaugalingon. Dili lamang kana kundi higugmaon mo ang imong kaaway pagbuhat ug maayo kanila nga nagbuhat kanimog dautan. Unta man na itong nadunggan pirmi. Karon pagtunghan ako, kung man na akong naabtan, sus lami unta kay nga akong kahimtang, kay pagwali na ako karon, mudugok na ang tanang magtutuo kay Kristo, buingon, kini, gwapo ni, tungod kay nagwalis kabubuton sa amahan, suportahan nato. Nganong karon, igsoon, dili sila mo suportar sa pagwali nako sa kabubuton sa amahan, kay naabtan nako sila nga nagatuman sa ilang mga kaugalingong kagustuhan, gigamit lamang ang Biblia, ang ngalan sa amahan, gigamit ang pulong sa amahan, gigamit aron makalihok si Satanas kanila unya mailad na po ang daghang mga kalag. Kanang panahuna sa pagpangilad ni Satanas, pinagig relihiyon ug denominasyon, husto na, tama na. April 13, 2005, nahuman na siya. Sa tinuod lang, kung ako ang punuan sa nagtuo nga si Kristo, tao lamang, mangurog na ko karon ba? Kay pagabot nimo sa judgment, pila ka milyon ang imong atubangon nga nagtuo sa imuha. Kay wala sila kabalo. Nya gitago ninyo na sa ilaha. Pagkatapos tubang ka dito, kay ikaw ramay manuwag para nilang tanan. Gitudlo ba nimo ang Juan 1:1? Gitudlo ba nimo ang Juan 14? Juan 1:14? Gitudlo ba nimo ang Mateo 1:18-21? Mga balaod na. Testimony ni Juan na. Kung sa isultis kasulatan, kung dili sila mosulti, may tungod sa kabalauran o sa pagpamatuod, tungod kay walay kahayag kanila. They will not talk about the law and the testimony. It is because there is no light in them. Paborito ninyo ng ginakutlo. Pasaha daw. Isaya. Sa Isaya 8, Kapitulo 20, Pastor. Okay. Ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod, kung sila dili managsulti sumala niining pulunga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Ang pulong sa Dios kamatuoran ba? Amen. Ang pulong ni Juan nga gisulat sa Juan 1:1 pamatuod ba? Amen. O testimony ba? Karon, og ikaw patubagon ka sa Juan 1:1 nga balaod, Juan 1:14, Mateo 1:18-21, ikaduhang Timoteo 3:16, ug uban pang mga eskriptura nga naa diha, pagkatapos unsa may mong isulti. Unsa may mong isulti karon? Mao nang kun ako ang punuan sa nagwaling si Kristo, tao lamang, mangurog na ko karon ba? Kaya tubangon nimo na. Nya gipatuon nimo sa tanang tao, nagtuon nimo. Pila ka milyon ang nagtuon nimo. Kunon sa imong balos, mao puy laha. Pag-ingon sa amahan, failure ka. Wa ka nagtudlos tinuod, nagamit ka ni Satanas, nailad nimo ang daghang mga tao, dive ka sa impyerno. Pag dive nimo, uban sila tanan sa imo. Dito na, binasulay. Maglangoy-langoy na mo dito sa lake of fire, pangitaon kanila, asa naman itong nangilad sa tuwa dere. Pertini mong tago-tago, asa naman itong nangilad sa tuwa dere. Ikaw, diyong hinungdan ha, sa una, gihigog makanamo karon, impyerno mita na, asa na to? Patyon kag kusi o kalayo, tuwa na dito tanan. Manong mahadlok ko. Mahadlok yapon ko kung ako ang punuan sa nagtudlog mga tradisyon, gipadaplin ang mga kasuguan o kasulatan sa amahan. Ako mahadlok ko kung ako ipunuan sa tagasimbag mga Diyos-Diyosan, ribulto, kahoy, bato, simento, bulawan, salapi, gihimong pormas tao. Lalimang ka, hantod karon, pati sa cake, pangitaon. Uy, naidagway ni Kristo. Lalimang ka, pati sa cake, makita dagway. Nga naman naidagway ni Kristo sa cake, makalawas na nimo! Makitan ng David ug Isabela, lampur na sa natanan.
Ang uban makakitag, uy, nauman ni Kristo, tos bungbong. Naging umang kasulatan, nung makakita kag naong ni Kristo tos bungbong, maluwas ka. Pero tigis lang mangita ginana. Pero tanaw ang kasulatan, ang pulong niya, wala gyud nila gitunan. Ayaw mo pagpakabuta bungol ni ini, ako mahadlok ko kung ako'y punuan sa mga nagasimbag rebulto. Kay nga no, supak na sa kabubuton, basa ni Exodus Kapitulo 24:5 sa atong kaugalingong pinulungan. Kulba ni mga igsuon, mo nang gabalik-balik kong sulti ni ini para makamata ning nasod nato o gang tibok nga kalibutan. Kana, gyapon mo kalimtan samahan samtang ako gipawalis tibok kalibutan pinagi sa international language. Karong gipawali na po ko sa atong sariling pinulungan. Kay gihigugman niya mong tanan pagayo. Dili niya gustong dunay usa nga di makasabot malaglag. Sige. Exodo 24. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atuwa sa itaas sa langit. Kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova ang imong Dios, mao ang Dios nga abughuan. Nganong wa man yung taong gitudlo na, kasimple ana, og ako punuan sa pinakadako nga relihiyon pagkatapos wala na ako nakorek na, unya bilyon ang nagsunod sa kuwa gikan sa pagsugod, wala na ako na natudlo kaya ako nanalaw, unya muraga kontento na ako palayan sa akong sayop, total kay daghan man mi, total kay kinitanan gahatag sa kuwa o dato ang among relihiyon. Kamu pong mga naminaw, kamu pong mga nagasunod nga nagpakabuta bungol ning mga butanga, paminaw mo, ayaw mo anang doktrina, unsay akong namatan, maoy akong pakamatyan. Kung nagmata ka nga nagkakasulog imong balay. Di ka mo ambak. Butag yung ka o di ka mo ambak. Kung nagmata ka, tuwa ka sulungan sa baboy, puro limatok kung sa may mumuhaton. Kung nagmata ka, ang gitudlo ni mo sayop, paghawa sa sayop. Kaluwasan sa kalag ang atong ipangita. Mga kaigsunan, kaluwasan sa kalag ang atong ipangita dire. Nya, gamay ra lang bayag yung panahon nga ikaw mangita kaluwasan. What is 70 years kung healthy ka? Healthy ka. 70 years. Okay pa na. 80 years. Kung healthy ka. 100 years. Wanay bagang, way ngipon. Oh, pero simba ko uroy. Nadisgrasya ka, bata pa kayo ka, wag ka kakitas ka maturan. Nga nagmatay mong kalag, pareha sa itong dato dito sa Lucas 16:19. O, pagkamatay, pagmata, tuwa dito, nagtingkagol sa kainit dito sa impernong kalayo. Nga nakita niya itong nangalagad, tuwa dito sa unahan, ibabaw sa iyang gikaybutangan, nakitan sila sa Rus. Amahan, ipadala sila sa Rus, diri sa akong gikaybutangan. Kay ilabihang inita dinhi. Ito slubay ng tudlos tubig, og ibubo gamay, o sa katulo ra sa akong dila, kay ilabihang inita diri. Anawa, ang sulti sa kasulatan, mao ni ang atong authority. Nganong ibalik ta mo sa balang kasulatan nga tumano nato, mauni ang mohukom nato sa ulahing adlaw. Dili ang atong relihiyon may mohukom nato, ang balang kasulatan may mohukom nato. Ingon si Abraham, ang nadiha anak, dili makaganhi, ang niya din di makanganha, gisupak na pud na. Gisupak na po na. Pagka gisupak nimo nakasulat sa kasulatan, unsa ka? Anti. Antay. Kasabot mo sa anti-TB? Kasabot mo sa anti-tetanus? Batok sa tetanus, batok sa TB. Kasabot mo sa anti-Christ? Batok kay Kristo.
Si Kristo nagsultian na nga ang nadiha dili makabalhin diri, ang niya dinhi dili makabalhin diha pagka magkamatayo. Niya na pagtudlo nga, sige, pagka nitagingting ang inyong mga offering sa inyong mga mahal sa kinabuhi ni panaw na, murag nakitan ko nang nangambak ang ilang kalagikan sa purgatorio paingon dito sa kalangitan. Hantod karon, magpabinuang mo anang mga tudloa. Pag mata mo mga kaigsunan. Hallelujah. Niya, akusahan na pod ko ninyong gidaot ko ang inyong mga pagtuo. Kung ang inyong pagtuo hiwi, akong istriton. Pagdaot ba na? Kung ang inyong pagtuo sayop, akong gihimong husto, pagdaot ba na? Kung ikaw si Satanas, may kagidaot ko nimo. Ngano, ikaw ang hari sa hiwi. O gusto niyo si Satanas ba yung hari? O niya, musulti siya, pinaagin ninyo. Si Kibuloy, gidaot niyang atong pagtulunan, ang atong relihiyon. Sabay akong gidaot diri. Ang hiwi, ang sayop, ang limbong. Kung kamo tarong sa inyong pangutok, unya kabalo mo nga atong atubangon ng balang kasulatan, unsa inyong isulti, mupakpak pati yung dalunggan. Og moingon, terus kakita ng mo dalunggan nga ni pakpak sa kalipay. Na ako'y reward diri sa mga makapapapak sa ilang mga dalunggan. Nag-iyon itong isa kikso. Sa kuwi lipante. Oh. Lali magkatubangon ni mo na, ugi kay punuan sa mga nagsimbang rebulto niya, pangutanon ka na, gipatuman ba ni mo ng Exodo, Kapitulo 24 nga to sa 5. Niya maglikay-likay kag tubag, ibalik na gyapon ka diha. Gituman ba ni mo na? Huwag ka katuman. Gisupak na po di mo itong isulti niya. Ang naadiha di kabalhin diri, ang niadiri di kabalhin diri, gisupak na po di mo na. Pag supak ni mo, antay ka. Kag kisang pulong ang Lucas 16:19, ngadtos katapusan sa chapter, kay Kristo. So kung isupak ni mo na, antikristo ka. Antikristo, batok kay Kristo. Gisulti niya, way kabalhin. Iunin mo, mubalhin ka. Na, ingon ang dato, kung dili na mahimo ang mahang Abraham, na pakoy lima kaigsoon dito sa yuta. Diri sa yuta mo to, asang yuta to yung gitudlo, masig Davao City to. Na pakoy lima kaigsoon dito sa yuta. Paadtua si Lazarus, buhiya siya pag-usab, baka ng tagaan mo siya, kinabuhi pag-usab, mubagon siya kikas mga patay, muwadtos balay sa akong amahan, kay imo siyang papatestimonyohon dito, pawalihon dito, kay sa iniya diri pagkaumans kamatayon. Ingon si Abraham, tuwa dito mga propeta, ang mga magwawali, nga gitudlo na ako, o karon, wala yung gisaligan ng amahan, ng anak lang. Amen. Tuwa dito ang akong anak, papaminawa sila dito kanila. Nya, ingon ang dato, dili amahan kung dunay magmilagro dito sa yuta, mutuog yun sila og maghinulsul. Ingon si Abraham, dili, kundi sila mutuo sa akong gipadala dito karon, dili gyapon sila matuo, bisan dunay milagrong may tabo. Kini nga akong kinabuhi, milagro ni. Tanaw, nagwali ko straight, o lipod-lipod, di lang yapong kutuhan. Sa uban, magpasalamat mo kay nito, parting daghan, minilyon ang nagatuo sa koron. Kaya nakasabot sila. Hallelujah! Tara, supak na po to. Supak na po. Masay supak dito? Dire, gitudluan ta, nga ang buhi may muampus, patay. Ugang patay, mamalhin. Tanaw sa kasulatan, ang patay, nga tuwa na dito ay kalag, either sa langit o sa impyerno,
Mao ang nangabuyo nagampo sa mga buhi. Ingon ang dato, pato siya dito. Napakoy lima ka igsuon dito. Mauragyapon silang kinabuhi pare sa kuwa. Tighantak, tigsugal, tigbayi, gunsa padiha amahan. Bisyusong dagko, pato dito. Basig mga matay sila, magkita-kita, mitanan din. Oh, kitudlo ang mga tinuod niyang gipadala. Ako, mailhan ko ninyong tinuod ko kay dili ko mulipod-lipod og sulti sa tinuod. Sa pagsakit kay Satanas, kay Lucifer, sa Diablo nga naglimbong kanatong tanan. Hallelujah! Mo nang nangugat ko diri pagwali kay pagkamatay ninyo, wa nay balhinay lagi na kamo nagsaligbuan ng balhin-balhin. Oh. Mga salig mo na inyong mga pagmata sa inyong mga mata, di ay mga tubangon, di lang doktrinang gitudlo ni mo, kundi ang kasulatan gyapon. Kanang gyapon may inyong tubangan. Gusto niyo makita? 12:48 sa Juan, niya ang gisulti sa balaang kasulatan. Juan 12:48. Ang magasalikway kanako og dili mo dawat sa akong mga sulti, siya adunay maghuhukom. Ang pulong sa akong gikasulti, mauunya ang magahukom kaniya sa ulahing mga adlaw. Ang atong amahan si Jesus Christ, diri sa Gentile setting, mao ang namulong niini, og akong namana kanang mga pulunga, kay mauna ang iyang propriedad. Unsay gisulti niya, ang dili mo dawat sa akong sulti, ang musalikway sa akong sulti, dili mo dawat sa akong sulti karon. Usba daw to? Ang magasalikway kanako og dili mo dawat sa akong mga sulti. Ang magsalikway kanako og dili mo dawat sa akong sulti. Siya adunay maghuhukom. Siya adunay maghuhukom. Paminawan ninyo ni. Dili ta hukman pinaagi sa doktrina sa atong relihiyon. Dula siya ay maghuhukom kinsa. Ang pulong nga akong gikasulti mauunya ang magahukom kaniya. Ang pulong nga akong gikasulti maura gihapon ang mohukom kaniya. Kanang mga pulunga maura gihapoy atong atubangon. Tanawan ninyo ang pinadayag 20:11. Pinadayag 20:11. Ug unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi ug ang naglingkod niini gikan sa kang kinsang atubangan ang yuta ug ang kalangitan na nagpangaliw sa walay dapit nga kaplagan alang kanila. Paghukom ni sa tanang tao. Mao na ni ang judgment nga akong nasulti ni. Sige, padayon. Ug nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay nga nanagtindog sa atubangan sa trono. Tanang patay, tanang taong namatay. Tanang tao gikan sa pagsugod ni Adan hangtod sa katapusan karon. Anindog tanan sa atubangan sa trono. Og dihay mga basahon nga gipangmuklad. Og dihay mga basahon nga gipangbuklad. Usab dihay laing basahon nga gibuklad. Unsang mga basahon nga gibuklad? Kini. Isa usahon na. Niya, pag-abot nimo sa Exodo Kapitulo 24:5, chapter na ka. Tuldok ka na dito. Pag-abot karon, nagtudlo ka si Kristo tao lang. Pag-abot sa Juan 1:1, unsa may mo itubag? Jackpot. Chapter gyapon. Hukman ka, pinaagi. Gibuklad ang mga libro. Ugo dunay laing librong gibuklad. Sige. Og dihay mga basahon nga gipamuklad. Usab dihay laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Mao ang basahon sa kinabuhi. Motoy kuyaw. Kay kung nakita ka supak tanan ang kasulatan sa imuha, tanan nagsundot nimo. Kini niya po yung mga dili mo tog tights, kutob Ramos Malakias Kapitulo 3. Di ka mo tugtay, inigbuklad sa Malakias, kurog na ka. Unsay sultis Malakias, basta di ka mo hatag sa mong tights, kawatan ka. O tulisan ka sa tubangan sa Diyos. Di ba kulba kayo na?
Ingon ng amahan, so ligadlaw. Inigabot diha, pangutanon ka na. Tuo ka ni. Dili amahan, nagtudlor ba ko, dili mo hatag tayo, kaya Old Testament na. Kung sa'y sulti sa amahan sa imo, Old Testament sa imong mata. Maura na mo chapter ni mo. Maunan diri sa gingharian sa amahan, nga gipadumala sa iyang anak, wala tay gitago anang tanang iyang kabubuton. Dayag, 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 dayag ng tanan. Karon, kung ang amahan nakigsulti kunuhay sa imuha, unsa may mong ministry nga gihatag niya. Siyempre, ang ministry nga gihatag niya, may tungod sa kaluwasan sa tao. Doon na pa ba'y mutungha, mulabaw sa anak? Doon na pa ba'y mutunghang mulabaw pa sa anak sa pagsulbad, pagkumpleto sa kaluwasan sa tao? Sultihi ko kung naa pa, kay dito kumuad to. Ako dili ko bias. Kung naa pa'y mulabaw sa kuwa, sos matugyo ko dito. Kung doon na pa'y mulabaw na ako, nga makasulbad, nga gihatag sa amahan, sa kaluwasan sa tao, makumpleto siya, mawayang serpent seed, sultihi ko! Kay susiho na ako na, muwadto ko dito, kung mas labaw pa na, sa gipadala sa amahan sa kuwa. Po kung gadam-gadam lang ka, pagkauman, di gyapon ka kasulbad sa serpent seed, uban ka na lang sa kuwa. Amen. Mo nang ang anak, mo na ang pang-period sa kaluwasan sa tao. Amen. Ang anak, mo na ang pang-period sa kaluwasan sa tao. Amen. Wa na'y mulabaw nga pangitaon pa. Ngano, ang anak mauray makasulti, ako ang dalan ang kinabuhi ug ang kamaturan, walay laing makagadto sa amahan, gawas pinaagi kanako. Mao na'y tingog sa amahan. Kung kaluwasan ang imong gipangita, kaya ang kaluwasan gitugyan na sa iyang anak. Wa na kay pangitaon pa sa pagpangalagad sa anak. Amen. Unsang kagamhanan sa anak? Juan 17, versikulo 2. Mao ni ang kagamhanan sa anak. Juan 17, versikulo 2. Sanglit gihatagan mo man siya og kagahom ibabaw sa tanang katawhan aron sa paghatag sa kinabuhing dayon ngadto sa tanang mga imong gikatugyan kaniya. Sanglit gihatagan mo man siya kagahom ibabaw sa tanang katawhan aron sa paghatag og kinabuhing dayon ngadto sa tanan nga imong gikatugyan kaniya. Gistagaan siyag pagsalig o kagahom ibabaw sa tanang katauhan. Sa Ingles, as thou hast given him power over all flesh. Flesh. Flesh ni Muhammad Ali. Flesh ni Mike Tyson. Bisan kinsa pa. Presidente tanan. Kung doon na yun sila seriousness, mangitag kaluwasan, anak ang ilang sangkuan. Amen. Wala na, phase out ng relihiyon o denominasyon, mga kaigsunan. Pero pagtugyan sa mahan sa kuwa, sa inging harian sa yuta, makabalo ko kung kinsay paingon sa langit. Kamusa, di na mo kinalan mamatay, kabalo mong naan na mo sa langit. Kay ang gingharian sa Diyos sa langit, niya sa yuta. Oh. Mga kaigsunan mo ni siya. Kung di gani mo kapasar sa anak, dili mo makapasar sa amahan. Mo nang kining mga tigpakaruning nun nga mo diretso daw sila sa amahan, wa mo kuyapi.
Mabita naghimo-himo mog mga relihiyon kay inyo ha, kay inyong giusab ang mga pamaagi sa amahan, inyong gipahaom sa inyong kaugalingong gusto. Tapos gipailan ninyo sa tao nga mao na kaluwasan, pero gusto gud na ninyo, inyong giusab ang iyang pamaagi. Karon di na mo makakausaban na kay ni anay anak. Di na ninyo na mausab. Di na mo kausabana. Amen. Ako ang standard sa amahan, sa kaluwasan, sa kalag sa tao. Ngano? Diretso ka sa amahan, pag diretso ni mo sa amahan, unsa ang ako ginasulti, maurag yapo na iyang usbol sa imuha. Pangutanon gyapon kanya sa Exodus 24:5. Pangutanong gyapon kanya sa Juan 1:1. Pangutanong gyapon kanya sa Malakias 3:10. Mga example lang na sa ipangutanan niya sa imuha. Karon ako maka-adjust pa ko. Pag-abot ito, mo diretso ka, samot ka na, mo dive sa impyerno dali-dali. Mo nagpadala siya anak, mo nang gingharian, gipadala niya ngari. Makapasar mo sa kuwa, pasar mo sa langit. Amen. Dili mo makapasar nako. Di mo makapasar dito niya. Anak mo na, di magpasidungog sa anak, wala nagpasidungog sa amahan. O sa isulti sa amahan. Wa mo kuyapi, wa gani mo kahigugma sa akong anak nga kapareho ninyo. Nagakaog humay, bugas, danggit, bulad. Wa gani mo kapasar sa iya, ako pakaha, ako nagadilaab nga kalayo, bisan gamayng pagkahiwi, dili pwede sa kuha, mo nang ipadala nako ang akong anak para kamo makarelate sa iya kay tao siyang pareha ninyo. Ngayon ang amahan, dili gani mo kay gugma kaniyang tao siyang pareha ninyo, igsuli siyang pareha ninyo, ako pakaha. Nga di ninyo makita, anak na ako, makita ninyo, pwede yung higugmaan, wa gani mo kay gugma, unya magpakaroning nun mong mahigugma mo na akong, wa mo kakitas ko ha. Yung mag-iingon niya na, sige daw. Juan, Kapitulo 5, versikulo 22, nagingon. Ang amahan dili magahukom kang bisang kinsa, hinunuha ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa anak. Aron ang tanang tao magapasidungog sa anak, maingon nga ilang mapasidungog sa amahan. Amen. So kung nakapasar mo sa kuha, makapasar mo sa amahan. Kano sa mo makapasar sa kuha? Pagkatinuod mong naghinulsol, pagkatinuod mong nisurrender sa inyong serpent seed, unya ni agi mo kalayo, ni agi mo tubig sa paghinlo, pagkauman kalayo, gisulayan ang inyong tanang gisulti, amahan, mutumang ko sa imong kabubuton, magpakabatay ko sa pagtuman sa imong kabubuton, dili pa to igo ni gawa sa imong baba, gisulayan kag kalayo, paglutos, kasakitan, responsibilidad, obligasyon, dere, masulayan yun, di mong pagkabulawan dere. Kung kahoy ka, dagami ka, masulayan po ka dere. Kinahanglan ang kinabuhi mo para makapasar ka, pareha gyud sa anak. Hallelujah! Oh, mo nang kinanglan dagkang kagkaalam sa mga pulong samahan sa mga pinadeg. Ningong gani siya, kung kamo sa una nagantos mo, gipahamtang ang silot sa inyo sa mga sala nga inyong gipanghimo nga angayan mo. Kung kamo paga silutan o paga pabugaton o paga pahamtangan og silot sa mga butang wa ninyo gihimo, pagmaya kayang himaya sa amahan naa kanimo. Mga kaigsunan sa atong pagtuman, daghan patang agion. Nga pagsulay, bisan kita, sulayan pa, una kamo na nagani sa gingharian. Ang paghukom magasugod sa balay sa Dios. Kung nagsugod ka nato, nga mga matarong, o kung ang matarong lisod pa mangganing maluwas sa pangitaon ng mga makasasala ug ang mga dili matarong. Iyaw mo? Sa tuwa ganing naglakaw nas kabubuton sa man, napagani malaglag. Oh. Daghan pa. Asa man mo to karong katunggikan na dinhi. Nya nalaglag. Asa tumod to? Napa mo to yung tuwan? Wala na. Dead end na ka. Pagikan ni mo sa langit, pagka nawala ka sa langit,
Asa ka pa yun? Impyerno na na. Mao na ni ang last stop natong tanan. So ang akong mensahe karong kagabiyon, akong gi-reinforce pag-ayo ang pagtuman sa kabubuton samahan. Dili lang ni atong gihisgutan, mao na ni ang atong kinabuhi. Palakpakan nato siya mga kaigsunan. Praise the Father! Hallelujah!